اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ کچھ باتیں مقدمات کے طور پر ہیں، اس کو سمجھ لیجئے، بات لمبی ہوگی چاہے نہیں ہوگی انشاءاللہ بعد میں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے تمام انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جب پیدا نہیں کیا اس وقت پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم سب نے اور دنیا میں ہم سے پہلے جو آئے وہ بھی اور جو آنے والے ہیں وہ بھی، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ ایک آپ اس کو یاد رکھیے کہ ہم اقرار کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت سے ہماری جان اور ہمارا مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور یہ جو ہماری زندگی ہے، ہمارے پاس جو دولت ہے یہ اللہ کی ہے۔ اب اس کے اندر جو بھی ہمیں کرنا ہوگا اپنی زندگی کے اندر ہو چاہے اپنے مال کے اندر ہو، یہ اسی کے مطابق کریں گے جس کی یہ زندگی اور جس کا یہ مال ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی۔ جب ہم کسی کمپنی میں جاتے ہیں اور ہمارا پروجیکٹ جب لیا جاتا ہے 2 سال کا ہو، 1 سال کا ہو، 6 ماہ کا ہو، 3 ماہ کا ہو، اور جب کمپنی والا یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں ایک ملازم بن کر کے آئے ہیں اور آپ کی تنخواہ اتنی ہے، جس تنخواہ کے عوض میں آپ کا وقت میں نے دن کا 8 گھنٹہ ڈیوٹی کے طور پر لیا ہے، ہم وہاں پر طے کر لیتے ہیں۔ اب اس 8 گھنٹے کے اندر اگر وہ مالک آپ سے یہ کہے کہ آپ کو صرف سونا ہے، پیسہ میں دوں گا، تو پھر آپ کو سونا ہے۔ 8 گھنٹے کے اندر یہ کہے کہ کام کرنا ہے، پیسہ میں دوں گا، تو کام کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس 8 گھنٹے کا مالک وہ ہے جو ہمیں تنخواہ دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ جب ہماری زندگی اور ہمارے مال کے بدلے اللہ نے خرید لیا، جنت دے دیا، تو اب ہم اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق لے کر کے جائیں گے، اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق لے کر کے جائیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے سب سے بڑا کہ آج اسلام کے اوپر یہ سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا، اسلام نے عورتوں کو دبا دیا، اسلام نے عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر دیا، اسلام نے عورتوں کو باہر نکلنے سے روک دیا۔ تو میں اس کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، کہ آپ اسے غور سے سنیں کہ اسلام نے عورت کو دبایا نہیں، اسلام نے عورت کو گھر کے اندر بند نہیں کیا، اسلام نے عورت کے حقوق کو مارا نہیں، بلکہ اگر آپ زمانہ جاہلیت کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عورت کا مقام کیا تھا، عورت سمجھی جاتی تھی کس حیثیت سے، عورت کس اعتبار سے رکھی جاتی تھی، نکاحوں کی شکلیں کتنی تھی، لوگ نکاح کرتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، وہاں پر شادیاں ہوتی تھی لیکن کئی ایک ہو جایا کرتی تھی، کسی کے ساتھ کسی کا رہنا متعین نہیں تھا، وہ اپنی خواہش کے مطابق جتنی چاہتا وہ شادیاں کرتا، اگر وہ چاہتا تو آج چھوڑ دیتا، کل اسی پہ شادی کر لیتا۔ گویا کہ عورتوں کے مقام اتنے تھے کہ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے تو وہ شرم کے مارے جھک جاتا تھا، اگر بچی پیدا ہو جائے تو لے جا کر کے اسے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ عورت کا مقام یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آج ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، عورت پیدا ہو گئی ہے، تو ہم یہ سمجھے جائیں گے کہ ہمیں کسی کا سسر بننا پڑے گا، کوئی ہمارا داماد بنے گا، تو اس شرم کی وجہ سے وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو مار دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کا احسان ہوا ہمارے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے احکام کو بتایا، عورتوں کے مقام کو بتایا، اور یہ بتایا کہ دیکھو دنیا کے اندر جو عورتیں ہیں ان کی شکلیں مختلف ہیں، وہی عورت کبھی ماں بن جاتی ہے، وہی عورت کبھی بیٹی بن جاتی ہے، وہی عورت کبھی بہن بن جاتی ہے، وہی عورت کبھی بیوی بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، سنو سنو، جن لوگوں نے یہ کہا کہ عورت کا مقام نہیں دیا ہے، اسلام نے عورت کو مقام کیا دیا؟ اسلام نے کہا کہ اگر عورت ماں ہے، ماں کی شکل میں آپ کے پاس وہ عورت ہے، اسلام کہتا ہے کہ جاؤ حدیث اٹھاؤ، دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو
जन्नत है जिसके लिए तुम तमाम इबादतें कर रहे हो, उस जन्नत को हमने उस माँ के कदमों के नीचे रखा है। औरत का मकाम यह है कि औरत को इतना ऊंचा बना दिया कि उसके कदमों तले जन्नत को दबा दिया। आप इससे जरा आगे बढ़ें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी के घर 3 बेटी हो और उसको सही तरीके से तालीम और तरबियत दे, फिर उसका रिश्ता कर दे और उसके साथ उसने सुलूक करता रहे, तो वो जन्नत में चला जाएगा। बेटी कौन है? वो भी औरत है। अगर किसी की बहन हो और उसकी तरबियत सही से करे, उसकी शादी कर दे, उसके साथ उसने सुलूक करे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो जन्नत में जाएगा। बहन कौन होती है? मर्द होते हैं? नहीं होते, औरत होती है। औरत का मकाम यह है कि उसकी खिदमत करने से, उसको तालीम और तरबियत देने से जन्नत हमें मिल रही है। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। जो चौथी शक्ल आती है, औरत हमारी जिंदगी में बीवी बन के आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया के अंदर कोई सबसे बेहतर चीज है तो वो नेक बीवी है। ये औरत का मकाम है इस्लाम के अंदर। लेकिन एक नारा लगा, जिस मगरिब ने नारा लगाया उस मगरिब के पीछे हम भागने लगे। हमने ये सोचा कि हमारी औरतें घर के अंदर कैद हैं, वो कुछ कर नहीं सकती हैं, वो कुछ बन नहीं सकती हैं। तो याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को पैदा किया है जरिया माश तलाश करके, उस माश को घर में लाने के लिए, और औरत को पैदा किया उस घर को संभालने के लिए। अगर यही बराबरी, यही मुसावात हम ये दे दें कि नहीं, शाना बशाना जो मर्द जरिए माश के लिए लगा हुआ है, जो माश तलाश कर रहा है, उसमें औरत का भी बराबर का हिस्सा है, औरत भी माश तलाश करेगी। तो मैं अपनी माँ और बहनों से यही कहूंगा कि हमारा ये हक हमें आगे बढ़ाने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि हमें कमजोर करने के लिए दिया गया है। इस्लाम के नजरियात से आप देखें कि इस्लाम ने एक औरत को एक शहजादी बना करके ये कहा कि आप घर के अंदर रहो, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल उला। 22वें पारे के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि घर के अंदर शहजादी बनकर के बैठी रहो। कमाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, कमाने की जिम्मेदारी उसकी है जिससे तुम्हारा अक्द हुआ है, उसकी है जो तुम्हारा बाप है, उसकी है जो तुम्हारा भाई है। वो कमाएगा, वो बाहर जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मगरिब ने हमें ये दिया कि ना जी, हम तो यहाँ रहने वाले हैं, ये जिस्म तो हमारा है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे जहाँ जाए, जो चाहे तालीम हासिल करें, जैसे चाहे वैसे रहें। तो याद रखिएगा कि ये तो हमारी मर्जी कहने की है। मैंने इसीलिए पहले आयत पढ़ी है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, कि ये हमारा जो जिस्म है, हमारी जो जान है, ये हमारा है ही नहीं, ये तो अल्लाह का है। हमने ये गलत दावा ही कर लिया कि ये हमारा जिस्म है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म है ही नहीं, ये तो अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमें करना है। अब आती है बात कि लड़कियों को तालीम हम दें, कहाँ दें, कैसे दें? ये क्या होगा? क्या शरीयत इसे मना करती है? बिल्कुल नहीं। शरीयत ने औरतों की तालीम की भी कहा है कि उन्हें भी तालीम देना है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इस मुस्लिम के अंदर मर्द और औरत दोनों के दोनों दाखिल हैं। दोनों के ऊपर मसाइल ज़रूरिया का जानना फर्ज है, ज़रूरी है कि जिनसे अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। अब ये तालीम कहाँ हासिल करेंगी? तालीम हासिल करने के कई एक ज़राए होते हैं, जैसा कि एक मर्द जाकर के किसी मर्द से पढ़े, दूसरी शक्ल ये बनती है एक औरत जाकर के किसी औरत से पढ़े, तीसरी शक्ल ये बनती है कि एक मर्द एक औरत से पढ़े, और इसकी चौथी शक्ल ये बनेगी कि एक औरत एक मर्द से पढ़े, यानी इसका जिन्स तब्दील हो जाए। मर्द का मर्द से पढ़ना कोई बात नहीं, औरत का औरत से पढ़ना कोई बात नहीं, मसले के एतबार से जायज है। मर्द का औरत से पढ़ना, अगर वो औरत उसके मुहर्रमात में से है, अगर उसके मुहर्रमात में से है तब तो चलेगा। औरत का मर्द से पढ़ना मुहर्रमात में से है तब तो चलेगा। लेकिन गैर महरम के पास जाना इस हाल में कि वह औरत बेपर्दा हो, मुस्तहाक हो या बालिगा हो, शरई एतबार से नाजायज और हराम है। क्योंकि शरीयत ने इसे हराम करार दिया है कि एक औरत का जो बालिगा हो या मुस्तहाक हो, किसी गैर महरम के सामने बैठ करके पढ़ना ये हराम है, नाजायज है। इसलिए अगर इसका एहतमाम हो जाए कि अगर कोई मुहर्रमात में से पढ़ाए, मुहर्रमात उन्हें कहा जाता है कि जिनसे निकाह करना हराम हो, अगर उनमें से कोई पढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनमें से नहीं है तो तालीम का जरिया सबसे बेहतर ये है कि हम 4 साल से जब बच्चे या बच्ची पढ़ना और समझना शुरू कर दे, हम खास तौर से लड़कों पे ध्यान दें या ना दें, लेकिन औरतों पे ध्यान दें, लड़कियों पे ध्यान दें। 4 साल से हम पढ़ाना शुरू करें, 9 साल तक फुक़हा ने लिखा है कि 9 साल तक वो गैर मुस्तहात होती हैं, वहां तक हम ले जाए।
जिस के पास चाहे वहाँ पढ़ाते रहें, उनके पास वो तालीमें आ जाएंगी, कुरान की तालीमें आ जाएंगी, उर्दू पढ़ना जान जाएंगी, जरूरी मसाइल जान जाएंगी। अब रही बात ये बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना और आगे बढ़ करके काम करना, तो उसके लिए आपको जैसा कि मेडिकल लाइन है, ये जरूरत है, एक जरूरत है मेडिकल लाइन में जाना, तो उसके अंदर आप जा सकते हैं, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हम ले जा सकते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि पर्दे का एहतमाम है या नहीं है, गैर महरम से मिलने का क्या तरीका है, वहाँ हुदूद शरअ के अंदर बात हो रही है या नहीं हो रही है। इन तमाम के साथ हम अपनी लड़कियों को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं। शरीयत ने कभी मना नहीं किया, शरीयत ने किसी को पाबंद नहीं बनाया कि नहीं पढ़ाना है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा, मैं अपनी बात इसी पे खत्म करूंगा कि अगर हमारे पास ऐसे ज़राए मिल रहे हैं तो हम जाकर के दूसरों को भी पढ़ाएं, अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम उन ज़राए को पैदा करने की कोशिश करें कि हमारे पास ऐसे ज़राए हों जहाँ पर मुहर्रमात हो, या कम से कम लड़कियों को पढ़ाने के लिए लड़कियाँ हों। इस तरीके के हमारे पास सोसाइटी में बन रहा है और हम उसको तामीर कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमारे आइंदा नस्लों के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, शरीयत के बाद से रह करके हम पढ़ पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक दे।